আজি আপনি kan pra MT-15 bike update kuri dibi koa nishina aji itu bike to update kuri ase itu bike to apni kan ahi kena sabole parbo 2018-19 laga price hoise gulu 80-90,000 mangai de hole bi 22 model ase aro koa nishina bike la condition bi bishi bhal ase aro use crappy kumti cholai kena ase itu pichidi NL la ase documents bi sob up to date ase ite itu bike to apni kan niche pra ahi kena check out kurbi test drive kurbi pasan thakse gule tadi bra dam milai na loi jabole parbo koine itu ko par ase. Hello guys, once again welcome back to my channel. First of all ami gan la isor gya dhanyabad de ase aro achi apni kan bra rukhya nishina aji bi aro itu bike to aro update koribole ase hoi beshi manu bra bike to MT bike pe update kor dibi koa nishina aji to MT bike to update koribole ase hole bi jite apni kan itu bike lobole mona ase gole to ami itu explain do bhal ba bujai dibo video skip nokora last tak sai dibi aro apni kan itu bike lobole mona ase gole to bike owner la contact number to halina thakibo taitibra apnan call up korkina huda udi korole parbo koina itu ko par ase aji loigina adu ko nishina MT-15 aro B6 2022 model last model de ase aro itu apni an ke explain kora dibo tip top condition ase aro ite tak iku maintain koribole na nai hoi dolai gina ami kan video bana ase gule ala khota hole bi no dolai gina video bana ase aro beshi bhal condition ase apni an sabole parbo looks kan hoche gule to niche pa ai gina check out korbi aro test drive korbi itu pichedi boy apni an ke explain bhal ba bujai dibo juntu apni kan itu phitor la bi apni an sabole parbo beshi bhal condition ase aro looks kan hoche gule ekdom bhal condition ase aro itu pichedi engine la to itu to sile ase iku touch kora aro company ki ase inika ase ekdom bhal condition ase aro beshi smooth ase aro sound bi ekdom soft ase koine itu ko para ase ite juntu itu la side phale bi apnan dia bujai dibo beshi bhal condition ase ahi kena sai lobi aro iti side phale hoise gule bi iku damage na aro inika same condition pai jabo koine itu ko para ase aro itu la side phale bi apnan sabole parbo ikile gole ina part pa apnan dia explain korise gole apni kan pe interest lagibo itu karone part pa apnan dia explain korai dia ase itu la side phale hoise gole iku damage nai aro beshi bhal condition ase itu front side la tai hoise gole bi itu bi tubeless ase aro beshi bhal condition ase aro display kan aro itu kan bi iku problem issue nai ekdom bhal ti ase koine itu ko par ase ami kan ito utu side ti explain kuri na ha nishina itu la side phale bi apnan ke koi dibo yedi sticker la ase itu beshi dangor issue inika problem ase bi no itu sticker la ase itu charbi holi body la looks kan to beshi bhal ase aro itu la side phale bi apnan ini ai gena sai gena itu bi jani lobo engine la to sound to first class ti ase aro engine to problem iku issue nai koina itu bi ko par ase aro ita seat cover kan hoise gole itu ambi sob notun maintain korigina ase extra itu bi modify korigina ase aro itu side phale bi apnan sabole parbo beshi bhal ase itu pichedi apni kan ke itu kobole mon ase tire do kom se kom 190 aro 80 la under di person itu la under di thakibo aro tire hoise gole bi bhal condition ase koine itu ko par ase apni an ite back side la part pe apnan sabole parbo NL la ase NL 07 itu apnan hi sabole parbo NL la number ase no tension documents to everything update ase itu do apnan ge explain krai dibo aro itu pichedi moi apnan ge itu bi explain korigina bujai dibo itu laga genuinely kilometer kiman jai na asule 18883 itu to genuine ase di ekdom kile mane itu bike to beshi use krabi noy aro use krabi kumti cholai gina ase aro itu bike to apni kan lobole mon ase gole to bike laga price to kiman rakhina ase gole to 1,15,000 aro negotiable apni kan jite itu bike lobole mon ase gole to documents can be up to date ase aro itu pichedi B6 22 model last model ase itu to niche pa ahi gina
টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিবি চেক আউট কৰিবি কৈ এইটো ক'ব পৰা আছে আৰু এইটো বাইক ল'বলৈ মন আছে বুলিতো এইটো বাইক লাউনৰ লাউটো মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো স্ক্ৰীনতে হাল দিব আৰু লিংকতে হাল দিব তাকিব আপোনাক কল আপ কৰি কিনে হুদা হুদি কৰিলে পাৰিব কৈ না এইটো ক'ব পৰা আছে আৰু মৰম পৰা আমি লগা ইউটিউব চেনেল দিবি সাবস্ক্ৰাইব নকৰে থাকছি গলে মই টাইম দি পাৰো তাক তো আপুনি কি ডিমান্ড কৰা আছে মই আপডেট কৰিবলৈ কোশিশ কৰিব এইটো কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে নাপাহৰিবি আৰু পাৰছি গলে ভিডিও বি শেয়াৰ কৰি দিবি কৈ না ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আজিলা কন্টেন্টটো আমি নেটিভ এণ্ডিং কৰিব নেক্সট ভিডিও দি লুক কৰিব টিল দেন এণ্ড টেক কেয়াৰ ষ্টে সেফ বাই বাই